Metong beses kang may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kayang Romans 8, verse 38 to 39, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord God." Na nung lalawin may kay in konteksto kay ning salita na ning Ginoo, ing sasabyanan ning Ginoo kini ing metong taong ligtas nakalugurana na menampalataya kay Ginoong Jesucristo. Sabi na alang bage na makahiwale kayang lugod na ketang taong ligtas. Nakalupay tang taong menampalataya kay Ginoo ing puot at galit na ning Ginoo yang manatili kaya at denireng mikawani kaya at miyugseking impyerno. Pero uling itang babanggitanan ning Ginoo kini metong yang kalugurana, metong yang menampalataya kay Ginoo, metong yang dinina ng karapatan na maging anak na ning Ginoo kalugurane at sabi na alang bage makakawani ketang lugod na kaya kalupan na ning biya alananga. At buri kong akit yu keni na pepakit ning extreme halimbawa keni na sabi na maniwala kong lubos na even ing kamatayan man o king biye, alang anghel or kapangyarihan, kening panahon akasalukuyan, o even itang bage adatang king daratang nga panahon, na buri kong akit mo na anyang menampalataya ka anak na ning Ginoo, mabiya ka pa ketiking yato, uling mabiya ka pa, metong mong sigurado, makagawa ka pa rin kasalanan. Pwedeng malating kasalanan at maragul ka kasalanan. At metong nga sigurado, ining metong abage na kening nanumang sitwasyon mo, kening panahon na kasalukuyan, o kayang panahon na daratang na siguradong makagawa ka namang kasalanan. Pero, laway niya, naning sinabi na ning Ginoo, alang bage na makakawani kayang lugod na ning Ginoo. Namisan pa kayang Romans 8 verse 38 and 39, malino na patunay na bisan kang ligtas, parati kang ligtas.